اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں آئنسٹائن کی تھیوری جنرل ریلیٹیوٹی کہاں کام نہیں کرتی ہے؟ تو ہمارا خیال ہے کہ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ بگ بینگ سے پہلے اور بلیک ہولز کے اندر آئی ایم رائٹ نا؟ بلیک ہول کے اندر آئنسٹائن کی تھیوری جیسے گمسی ہو جاتی ہے اور ہم داخل ہوتے ہیں ایک ایسی جگہ میں جو ہم انسانوں کے لیے بالکل انجان ہے۔ آئنسٹائن کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بلیک ہولز کے اندر سے دوسرے ڈائمینشنز یعنی کہ دوسرے ایاموں، کسی اور دوسرے وقت، یا سادہ لفظوں میں کہیں تو کسی اور دوسری کائنات میں جانے کے پورٹلز یعنی کہ دروازے ہو سکتے ہیں۔ اور ایسی ہی کچھ بات موجودہ دور کے مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے بھی کہی تھی۔ یہ بات کتنی عجیب لگتی ہے نا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری کائنات مختلف ڈائمینشن سے بھری ہوئی ہو؟ اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قدرت کے بنائے گئے قوانین جو اس کائنات میں ہیں وہی قوانین دوسری کائناتوں میں بھی ہوں؟ یا ہو سکتا ہے کہ بالکل الگ ہوں؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں سائنس کی گہرائی میں ڈبکی لگانی ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم انہی سب چیزوں کے بارے میں جانیں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ سائنس کا ایسا حصہ ہے جو سارے کا سارا بس مختلف تھیوریز پر مشتمل ہے۔ اس میں بہت کچھ فلسفی ہے، اس کو اب تک تجربات کر کے ثابت نہیں کیا گیا۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ اس پر تجربات کر کے اس کو ثابت کیوں نہیں کیا گیا؟ تو آپ کو بتا دیں کہ ابھی کی سائنس کے مطابق ایسے تجربات کرنا ممکن ہی نہیں، اور وہ کیوں یہ آپ آگے کی ویڈیو دیکھ کر خود ہی جان جائیں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو مکمل طور پر تھیوریز اور ہائپوتھیسس پر بیسڈ ہے۔ ہم تو بس اتنا کہہ سکتے ہیں واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ فرینڈز، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری دنیا اور نظام شمسی کے باہر کائنات میں لاتعداد چیزیں ہیں۔ جدید سائنس کے کلیکشن یہ بتاتے ہیں کہ ہماری کائنات کا کوئی آخری کنارہ نہیں ہے، مطلب کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور اسی اصول پر انحصار کرتی ہے دا ملٹی ورس تھیوری، جو کہ بہت ساری کائناتوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ بنیادی طور پر بہت ساری کائناتوں کا مطلب ہماری ہی کائنات کی طرح بہت ساری کائناتیں ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ یا تو وہ ہم سے بہت دور ہیں یا پھر دوسرے ڈائمینشنز یعنی کہ دوسرے ایاموں میں ہیں جنہیں ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ ملٹی ورس تھیوری کے حساب سے کیونکہ لاتعداد بہت سی دوسری کائناتیں بھی ہیں، تو ہر ایسی بات جو ہماری کائنات میں ہو سکتی ہے اور دماغ سوچ سکتا ہے، تو ایسی کوئی بھی بات کسی بھی کائنات میں ہو سکتی ہے، لیکن بس ہم ایسی باتوں کو محسوس نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم اپنی ٹائم لائن میں اکیلے ہوں گے۔ تو دوستو، ملٹی ورس تھیوری کے حساب سے 4 قسم کے پیرالل یونیورس ہوتے ہیں۔ یہاں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس بارے میں بہت ہی آسان طریقے سے سمجھا سکیں اور آپ کو کچھ نئی معلومات دے سکیں۔ تو ہمارے پاس ہے نمبر 1 پر ٹائپ 1 یونیورس، جس کو ایکسٹینشن یونیورس بھی کہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ نظریہ بالکل سادہ ہے۔ تھیوری کے حساب سے خلا کا کوئی اینڈ نہیں، یعنی کہ وہ لامحدود ہے اور ہمیشہ لامحدود ہی رہے گی، لیکن اس خلا میں لامحدود آبزرویبل یونیورس ہیں، یعنی کہ ایسی کائناتیں موجود ہیں جن کا ہم انسان اپنی سائنس کے ذریعے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ سب آبزرویبل یونیورس روشنی کی رفتار کے ذریعے آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو چونکہ خلا کی اب خود کی کوئی حد نہیں ہے، تو پیرالل یونیورس کی اس تھیوری کی وجہ سے ایک آبزرویبل یونیورس کے سیم ٹو سیم بہت ساری کاپیز ہو سکتی ہیں، یعنی کہ کائنات میں ہمارے نظام شمسی کی طرح بالکل اور بھی نظام شمسی ہو سکتے ہیں جہاں ہمارے ہم شکل بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ گنتی میں لامحدود گنتی ہمیشہ کسی مخصوص ہندسے سے زیادہ ہی ہوتی ہے، تو اس لیے بالکل ممکن ہے کہ ہماری دنیا جیسی اور بھی دنیایں اس لامحدود خلا میں لازمی موجود ہیں۔ پر سوال یہ آتا ہے کہاں؟ تو سائنسدانوں نے جو اندازے لگائے ان کے مطابق ہم سے بہت زیادہ دور ہوں گے۔ تو بہت زیادہ دور سے ہمارا مطلب ہے حد سے زیادہ دور۔ اگر گنتی میں اندازے لگائیں تو یہ ہم سے ہوں گے 1 گوگل پلیکس یارڈ دور، اور 1 گوگل کا مطلب 1 کے آگے 100 زیروز ہوتے ہیں، اور 1 گوگل پلیکس کا مطلب 1 کے آگے گوگل زیروز ہوتا ہے، جو اس طرح دکھے گا۔
देख के ही चक्कर आता है ना। लेकिन हमारी कायनात में इतना कुछ है कि अदाद शुमार कुछ ऐसे ही बनते हैं। ये कहने के लिए कि खला लामहदूद है, हमें ये साबित करना होगा कि खला फ्लैट यानी कि चपटी है। लेकिन अगर वो कर्व्ड होगी तो मैटर की ग्रेविटी इसको दबा देगी और वो गोल हो जाएगी, जिससे खला लामहदूद नहीं रहेगी। इस चीज को जांचने के लिए साइंसदानों ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने खला के एक बड़े हिस्से में जमीन से लेजर बीम चमकाई। अगर कायनात कर्व्ड है तो इस मुस्ततील के जाविये 180 डिग्री से ज्यादा होने चाहिए, और अगर कायनात फ्लैट है तो जाविये 180 डिग्री हों। रिसर्च के बाद पता चला कि जाविये 180 डिग्री हैं, यानी कि कायनात मुकम्मल फ्लैट है। लेकिन फिर भी ये एक थ्योरी ही है। मौजूद सामीने कराम, अब देखते हैं टाइप 2 यूनिवर्स, जिसको कहते हैं बबल यूनिवर्स या फिर बेबी ब्लैक होल यूनिवर्स। इस आइडिया को बनाया गया था इस बात को वाज़ेह करने के लिए कि हमारी कायनात में ही कुछ ऐसे फिजिक्स के असूल हैं जो सितारों, सैयारों, कहकशाओं और ब्लैक होल्स का बनना इतना आसान कर देते हैं। ऐसी भी और कायनातें हो सकती हैं जहां फिजिक्स के असूल बिल्कुल ही अलग हैं, जिसकी वजह से वहां जिंदगी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो कायनात के इस मॉडल में साइंसदानों का मानना है कि हमारी कायनात एक बहुत बड़ा बुलबुला है, और ऐसे बहुत से बुलबुले हो सकते हैं जो दूसरी कायनातें हैं, और ये सब मिलकर एक ऐसी नदी में तैर रहे हैं जिसको हाइपर स्पेस कहा जाता है। ये बुलबुले बहुत खास होते हैं। ये बुलबुले आपस में टकराकर जुड़ भी सकते हैं या फिर स्प्लिट यानी कि तकसीम भी हो सकते हैं, और जब ऐसा कुछ होता है तो एक बिल्कुल नई कायनात वजूद में आती है, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बबल न्यूक्लिएशन। अगर इसको गौर से देखें तो क्या ये बिग बैंग की तरह नहीं लगता? साइंसदानों के मुताबिक दो कायनाती बुलबुले अगर आपस में सिर्फ छू भी सके तो हरारत इतनी होगी कि वो सारे मैटर को दूर फेंक देंगे, और इसलिए साइंसदान सोचते हैं कि कायनात का ये इलाका इस बात का सबूत हो सकता है कि दूसरी कायनात ने हमारी कायनात को छू लिया था, और इसलिए यहाँ कोई कहकशा या सितारे नहीं हैं। कायनात का ये इलाका दूसरे इलाकों से बहुत ठंडा भी है, क्योंकि यहाँ हरारत बहुत कम है। तो इस पर साइंसदान अब तक काम कर रहे हैं और इसको साइंटिफिकली साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये साबित हो सका तो ये एक बहुत ही बड़ी खोज होगी। तो अब सवाल पैदा होता है कि ये बुलबुले आते कहाँ से हैं? तो ये जानने के लिए हमें टाइप 3 यूनिवर्स के बारे में जानना होगा। टाइप 3 यूनिवर्स थ्योरी टाइप 2 यूनिवर्स थ्योरी से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन ये टाइप 2 से बहुत ज्यादा दिलचस्प भी है। टाइप 3 यूनिवर्स को सुपरचार्ज्ड मेम्ब्रेन यूनिवर्स थ्योरी भी कहा जाता है, और ये निकला है एम थ्योरी से, जहां एम का मतलब होता है मेम्ब्रेन। ये पूरी थ्योरी इन्हसार करती है स्ट्रिंग थ्योरी पर, जो बुनियादी तौर पर यह बताती है कि कायनात में एकदम छोटे लेवल पर पार्टिकल्स सख्त इज्साम नहीं बल्कि वाइब्रेट करने वाले इज्साम हैं। पर सिर्फ इतना ही नहीं, ये थ्योरी ये भी बताती है कि हमारी कायनात एक बहुत बड़े साइज का चपटा सा टुकड़ा है जिसे कहा जाता है मेम्ब्रेन, और ऐसी कई और कायनातें हो सकती हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल आसपास हैं। जैसे अखबार के सफ़े एक दूसरे के आसपास होते हैं, लेकिन हर सफ़े में कुछ नया होता है, वैसे ही ये मेम्ब्रेन एक दूसरे के पास हैं और नाकाबिले यकीन बढ़ी हुई हरारत से वाइब्रेट कर रही हैं। थ्योरी के हिसाब से ये मेम्ब्रेन एक दूसरे से जुड़ी हुई हो सकती हैं कुछ खास डायमेंशंस के जरिए, जिनको हम देख नहीं सकते क्योंकि वह बहुत छोटे होते हैं। कुल मिलाकर 11 डायमेंशंस हैं, जिनमें से 6 या 7 हमारी आंखों के सामने ही हो सकते हैं, लेकिन हम कभी भी इनको देख नहीं पाएंगे। ऐसे इज्साम दूसरे डायमेंशंस में भी हो सकते हैं और इनके वाइब्रेट होने का ताल्लुक हमारी कायनात से भी हो सकता है। ये वाइब्रेट करते हुए मेम्ब्रेन कुछ कुछ वक्त में एक दूसरे से टकराते रहते हैं और तब होते हैं द बिग बैंग्स। साइंसदान मानते हैं कि ऐसे में नई कायनातें बनती हैं। ये कायनातें बुलबुलों की तरह भी हो सकती हैं, जैसे हमने टाइप 2 यूनिवर्स में जाना। लेकिन दोस्तों, पिछली थ्योरीज की तरह हम इस थ्योरी को भी तजर्बाती तौर पर साबित नहीं कर पाए हैं। अब हमारे पास बचती है पैरेलल यूनिवर्स की आखिरी किस्म, जिसको हम टाइप 4 यूनिवर्स या फिर क्वांटम मैकेनिक्स मैनी वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स की पढ़ाई होती है, और साइंसदानों ने पाया है कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही अजीब रवैया अपनाते हैं। मतलब वो एक जगह होते हैं और गायब हो जाते हैं और किसी भी दूसरी जगह जाहिर हो जाते हैं। यहाँ तक पार्टिकल्स एक टाइम में 2 जगह भी हो सकते हैं।
या फिर 2 से भी बहुत ज्यादा, जो हमें ये बताता है कि क्या पता वो किसी और डायमेंशन से राब्ते में हो और इसलिए ये सब मुमकिन हो पा रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स के असूलों के मुताबिक कायनात में होने वाली बात कहीं ना कहीं होकर ही रहेगी। मतलब हमारी कायनात में कला के एक हिस्से में अनगिनत डायमेंशंस हैं और हर डायमेंशंस में वो बात हो रही है जो हो सकती है या फिर जिसको हम सोच सकते हैं। सुनकर ही बहुत अजीब लगता है ना, पर डरिए मत दोस्तों, इसका भी कोई तजर्बाती सबूत हमारे पास नहीं है। हमें ये जानना चाहिए कि फिजिक्स इल्म है, कोई फिलॉसफी नहीं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसी थ्योरीज बना सकें जिनको तजर्बाती तौर पर साइंटिफिकली साबित किया जा सके, और तब तक हम इल्म के इस लामहदूद समंदर में गोताजन होते रहेंगे। मौजूद सामीने कराम, आपको क्या लगता है, क्या पैरेलल यूनिवर्स की ये थ्योरीज कोई वजूद भी रखती हैं या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त आजिमुल जफर और आप देख रहे हैं अजमी वॉइस। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नए ख्वाहिशात के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, जिए और जीने दें। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, लॉन्ग लिव पाक आर्मी। अल्लाह हम सब का आमी और नासिर हो। फी अमान अल्लाह, गुड बाय। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी या बुरी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें ताकि हमें पता चल सके हम जो मेहनत करके वीडियोस बना रहे हैं आपको पसंद भी आ रही हैं या नहीं। वीडियोस को लाइक, कमेंट या शेयर करने के आप पे बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे, अलबत्ता हमारी हौसला अफजाई जरूर होगी। और अगर वीडियो में कोई खराबी है तो हम उसको दूर कर पाएंगे। शुक्रिया।